सोसाइटी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और हम लोग अक्सर नहीं देखते। फाइल्स के एंड पे प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं जिस पे क्लाइंट को बांध के रखा जाता है। एक सोसाइटी की हमने टर्म्स एंड कंडीशंस देखी कि अगर ये प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता इस ग्रुप का, अगर कहीं और प्रोजेक्ट है तो उस पे आपको इजीली वो ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने जहन इस्लामाबाद का बनाया हुआ है, आपको शिफ्ट कर देते हैं जनाब जी लाहौर में। एक सोसाइटी की टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि भाई प्लॉट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बाद में आपने ये नहीं कहना कि प्लॉट हमारा छोटा हो गया, वो इतने मरले लिया था और इतना हो गया। इसी तरह एक और सोसाइटी थी, उसने टर्म्स एंड कंडीशंस में ये बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि फाइल ट्रांसफर दूसरे को तब आप करेंगे जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स अपडेट होंगी, तब ये होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजल खान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर खिदमत है। आज हम टर्म्स एंड कंडीशंस में बात करेंगे कि सोसाइटीज़ की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि अक्सर लोग नहीं देखते। एक फाइल की बैक साइड पे 24 से 25 टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल क्लियर कट है कि वो क्या क्या है। आज हम उस पर बात करेंगे। हमने तकरीबन 5 से 6 सोसाइटीज़ की टर्म्स एंड कंडीशंस ली जो कि इस्लामाबाद और लाहौर में ये सोसाइटीज़ हैं, और उसमें वो टर्म्स एंड कंडीशंस ली जो कि हमारे क्लाइंट्स नहीं देखते, हमारे व्यूअर्स नहीं देखते, और वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और बाद में वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। ये वीडियो देखने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बेल आइकन प्रेस करें। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आपको सोसाइटी के बारे में पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर देखेंगे। सबसे पहली जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमने तकरीबन, जैसे मैंने बताया कि 4 से 5 सोसाइटीज की हमने उठाई है। उसमें जो मेन टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बताने जा रहा हूं। उसमें पहली जो है बिजली गैस के हवाले से कि एक सोसाइटी ने मेंशन किया हुआ है कि बिजली, गैस और पानी ये हम फराम करेंगे, लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से इसमें कोई ताखीर होती है या वो कोई पाबंदी लगाते हैं तो इसके फिर हम जिम्मेदार नहीं है। यानी कि उन्होंने क्लियर कट इसका बता दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह के इशूज आते हैं, जाहिर सी बात है आपका एनओसी नहीं क्लियर होगा, आपके कुछ ना कुछ उसमें इशूज होंगे, तभी हुकूमत आपको ये रुकावट देगी। तो ये उन्होंने क्लियर कट लिख दिया कि बाद में आप हमें जिम्मेदार ना कराइएगा। सरचार्ज के हवाले से जो 4-5 सोसाइटीज के बिल्कुल सेम ये पॉइंट्स थे, ये कहते हैं कि 0.1 सरचार्ज लगेंगे अगर आपकी कोई भी इंस्टॉलमेंट लेट होती है। यानी कि किस्त लेट हो गई, आपका 0.1 जो सरचार्ज है, जो जुर्माना है, वो आपका जमा होता जा रहा है और ये आपसे आखिर में जब आप प्लॉट कब्जा मिलेगा तो आपको ये चीजें देनी पड़ेगी। तीसरी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ये कहते हैं कि दो इंस्टॉलमेंट अगर मुसलसल नहीं जमा कराते तो सोसाइटी आपकी फाइल किसी भी वक्त कैंसिल कर सकती है। और ये होता है जिन सोसाइटी की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो सोसाइटी ये करती है, बैकअप पे उनके पास लोग होते हैं। लेकिन जिन सोसाइटी की डिमांड ही नहीं है वो वैसे ही लिख देते हैं लोगों को डराने के लिए। तो ये भी उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद बात आती है कटौती, डिडक्शन पे। बायबैक पॉलिसी किया है, कुछ सोसाइटी ने देना भी है, तो उस पे जो सोसाइटी है उनकी टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं कि डाउन पेमेंट में से हम 50% कटौती करेंगे और जो इंस्टॉलमेंट जमा है उसमें से 20% कटौती होगी। यानी कि 1 लाख आपने डाउन पेमेंट जमा कराई, उसमें से आपका 50,000 कटौती होगा, 50,000 मिलेगा। अब इसमें से भी जो डीलर हजरात होते हैं उनका जो क्या कमीशन है कुछ है वो अलग होगा, तो आपको इसका तकरीबन 1 लाख का 20-30,000 भी नहीं मिलना। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे, फिर सिग्नेचर करें ताकि चीजें आपको क्लियर हो। बाद में वो कहते हैं कि 20% इंस्टॉलमेंट का मिलना है आपको। यानी कि इंस्टॉलमेंट आपकी जनाब जी जमा है कोई 1 लाख, तो उसमें से भी जो 20% है वो आपको सिर्फ मिलेगी, बकाया आपकी जो है वो डिडक्शन होगी। इसी तरह एक टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कहते हैं कि अगर हकीकी साइज में फर्क आ जाए प्लॉट के, या वो प्लॉट जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो उसमें भी आप सोसाइटी को कुछ नहीं कह सकते। ये सोसाइटी की जब वो प्लानिंग करेंगे, गलियां बनेंगी, तो उसमें प्लॉट आपका पीछे भी जा सकता है, आगे भी आ सकता है, जो कि आपको लोकेशन पसंद नहीं आई होगी। तो उन्होंने आपके साथ क्लियर कट कह दिया कि भाई ये चीजें क्लियर हैं, आपसे सिग्नेचर ले लिए, आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। एक जगह पे बताया गया कि प्लॉट की तामीर के मुतालिक टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्ट लॉ के मुताबिक होगी। बिल्कुल ये पॉइंट ठीक है, ये बिल्कुल टाउन प्लानिंग हो गई, आर्किटेक्ट जो है उन सब के मुताबिक ही होगा। जाहिर सी बात है 5 मरला की लाइन में 5 मरला होंगे, मिक्स नहीं हो सकते, 7 मरला, 5 मरला, 10, ये चीजें। तो ये पॉइंट समझने वाला है, लेकिन मैंने वो पॉइंट्स उठाए जो आपके काम के पॉइंट्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो हमारे काम के नहीं है। ये मैं काम के पॉइंट्स बता रहा हूं जो मैं अभी आपको मजीद बताने जा रहा हूं। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट आया है कि सोसाइटी के पास राइट्स हैं कि वो किसी भी वक्त प्राइस इंक्रीज या प्राइस रिवाइज कर सकती है। यानी कि सोसाइटी का जब भी दिल चाहे वो अपना प्लॉट रिवाइज कर लेगी, और आप इंस्टॉलमेंट के मिड में, बिल्कुल है आपकी आधी इंस्टॉलमेंट्स हुई हैं, आपको बता देंगे भाई प्लॉट्स रिवाइज हो गए, उसके रेट्स ऊपर चले गए, हमारी जगह महंगी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये इश्यूज भी आते हैं और ये उन्होंने आपसे क्लियर कट सिग्नेचर लिए हुए। उसके बाद एक और पॉइंट आ रहा है कि जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं और पोजीशन चार्जेस हैं वो उस टाइम के हालात को देख के लगाए जाएंगे। यानी कि अभी आपको नहीं बता रहे
ابھی آپ کو وہ بتائیں گے 50,000 ہے 1 لاکھ ہے. ابھی جو ریسنٹلی یہ بہت زیادہ ایشوز بھی آئے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ سوسائٹیز میں ایشوز آئے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیے, لوگ بےچارے اس سے بہت زیادہ مایوس اور پریشان ہوئے. تو اس میں بھی انہوں نے کلیئر کٹ آپ کو بتا دیا ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز, پوزیشن چارجز وہاں موقع پہ دے کے یہ آپ پہ لگائے جائیں گے اور یہ آپ کو دینے پڑیں گے. اسی طرح ہم نے ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیکھی, ان سوسائٹی نے بالکل کلیئر کٹ میں بتایا ہوا ہے کہ آپ کی ٹرانسفر دوسرے کو تب دیں گے جب آپ کی جو انسٹالمنٹس ہیں وہ اپڈیٹ ہوں گی. یعنی کہ اس ٹائم فیبرری کا مہینہ ہے, آپ دی فیبرری مہینے تک آپ کی انسٹالمنٹس اپڈیٹ ہوں گی تو دوسرے کو ٹرانسفر ہوگی, اس سے پہلے نہیں ہوگی. ہم نے ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھی جو کہ یہ بھی بڑی پریشان کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے اور آپ کو یہ دیکھنی چاہیے, پڑھنی چاہیے. انہوں نے کلیئر کٹ میں بتایا ہوا ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ ڈیلیور نہیں ہوتا, پروجیکٹ ہم ڈیلیور نہیں کرتے لیکن ہمارا دوسرا پروجیکٹ ہے, وہاں پہ آپ کو ایزیلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور آپ وہاں پہ ٹرانسفر ہوں گے. یعنی کہ ایک بندے نے اسلام آباد میں اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ میں اسلام آباد میں پلاٹ ہے میرا, میں یہاں گھر بناؤں گا, اور اس کو آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں لاہور. یہ بھی انہوں نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں کلیئر کٹ بتایا ہوا ہے کہ بھائی اینڈ پہ یہ ہوگا اور آپ اس کے سگنیچر بھی کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک پریشان کن چیز ہے جو کہ آپ کو دیکھنی چاہیے. اسی طرح دوسری چیز جو میں نے ہیڈ لائنز میں بتائی کہ مینجمنٹ اور کلائنٹ کے درمیان اگر کوئی ایشو آتا ہے تو اس کے درمیان جرگہ یا فیصلہ میٹنگ ہوگی تو حتمی فیصلہ جو ہوگا وہ مینجمنٹ کا ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا مانا جائے گا وہ مینجمنٹ کا مانا جائے گا. ایک سوسائٹی نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں یہ بھی ایڈ کرایا ہوا ہے. تو یہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو میں نے بتائی, اور یہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو ہمارے کام کے, آپ کے کام کے, ہمارے ویورز ہیں, ہمارے کلائنٹس ہیں, ان کے کام کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. تو ہمیشہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لازمی دیکھیں, ان کو کلیئر کریں کہ آیا یہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. ایک 24 سے 25 ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, اگر ہم اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو ہمیں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. نہ کہ کل کو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیولپمنٹ چارجز لگ گئے, ہمیں جرمانے لگ گئے, پوزیشن چارجز لگ گئے, یہ بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں کلیئر کرنی چاہیے. اور میں ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں تو ایسی انویسٹمنٹ کریں کہ جس چیز کو آپ چو سکیں, اس چیز پہ آپ کھڑے ہو سکیں. یہ ہوائی چیزیں جو ہیں اب نہیں چلنے والی ہوائی چیزوں میں انویسٹمنٹ مت کریں. میں نے ہمیشہ اپنی ویڈیو میں, اگر میں نے اپنی ویڈیو بنائی ہے, آپ میری 2 سال پہلے کی ویڈیوز دیکھیں, 1 سال پہلے, 3 سال پیچھے چلے جائیں, 4 سال پیچھے چلے جائیں, تو ہمیشہ جب میں نے ویڈیوز بنائی تو میں موقع پہ پلاٹ کے اوپر کھڑے ہو کے میں نے دکھایا کہ یہ پلاٹ ہے, اس کی اتنی قیمت ہے, اور کل کو آپ اس کا قبضہ لیں اور اپنا گھر شروع کریں اس پہ. تو ہمیشہ اس چیز میں انویسٹمنٹ کریں جو چیز موقع پہ موجود ہو, جس کا پوزیشن ہو, جس کا قبضہ ہو, تاکہ آپ کو آگے فیوچر میں ایسی مشکلات اٹھانے نہ ہو, ایسی مشکلات کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے. جب آپ ایسی چیز انویسٹمنٹ کریں گے, جتنی بھی میں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کو بتائی, اس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کہ ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہو اس کی ضرورت پڑے آپ کو, کیونکہ آپ نے موقع پہ چیز دیکھ لی, آپ نے گھر بنا لیا, بھائی بات ختم. تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارے ایسے بھائی جو کہ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور ایسی چیز نہیں دیکھتے, ان تک یہ ویڈیو پہنچے اور ان کو فائدہ ہو, نقصان سے وہ بچے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.